Je m'appelle Sorokolo, je suis à Kabul ici. Nous on a su qu'il y a la radio à Korogo, c'est la radio satellite. J'aime la radio satellite parce que c'est lui qui nous donne les informations, voilà pourquoi j'aime. Et tout ce qu'ils font dedans, les émissions, j'aime beaucoup, c'est parce que je ne me suis pas encore inscrit pour les appeler. Sinon, j'aime beaucoup. Je peux leur dire de continuer ce qu'ils font. Ils n'ont qu'à continuer, c'est très bon, ça me donne la joie. Radio au service du développement. Abe wele ba, ye wele ya wele kungo ni yo.
Nina waya baya welu kungo niyo. Awe baby yo baya yeleka. Abe joya kapala tedi wolo pamba wele. Wolo mi bayo bade du wele yanga niyo. Awe baby yo de du mi yanga niyo. De du mi yanga wengari galile ma. Jama janga pala mi bala galile ma yo. Se o pala tedi galile ma yo. Yini dari pala galile ma wigari yo. Yele mi bayo banu we wita do kubele ninge yo. Ayage nisinyene meyel shar ka fa Jean Jesus Christ meg na kinso ka fa ya nyinge pe nu omione deja anya pagu ya ler selowe akroka o fokan wema yala ne ngurungane ame Jesus ra go pitol male jawro aku sibanya yere kaja ba shebe sawro wala galile ma miuna emission na kwelo frole bejom na konate do pianyo sevene yir blessegma ni na kro quartier soro bobo ne nyaga ka fundara production kole korgo jigbane akrumka mefuka jigbayema kaja jogbolu sol kuma pie pagucha gege wala senyawal pel kole be ma pie na nu wolne ba pagu fundara kwele kaja gege ne ja kole osne inye pagu fundara kabama akruka ufuka wema kornaro wa lotol ne gege chokole be yir karjata Françoise. Wotamagale nuwe ne gabega pie Jésus akicha kape kanyege ame wolo tagal shera nyule kape tagal api wolo fuene kanyege mo me song le taga fola mo song le monya chrétien agnya magwan kusugo sho mai magwan senyana nyere largine mo mele mo yo song le monya chrétien kaja largle sane wakaba mo sulo yala ni kelane mojo ma gwangbe yai nisne she glizuma communion la lagana mo san communion la kanyege motagalle largine mo motagalle kanyege mo wonya no aginya amokolo motoma maskagba usule mo gicha kanyege gabega Jésus dene mo wonya le cho aginya amokolo mo no maskagba usule kaja ni she glazuma san Jésus cherle mo gicha kanyege kulchula matung ne cha kulchula jowa nyin matawe na wawe kusulisho aginya mo song le monya chrétien aginya amon namba kar kambele na mo chakanya ge mo snenya sindagal play
Mugi chan lalbel ne sindagal plu wolon jemone. Kanye ke sita Christine Kole wicha bolo tamangunu na necha gege motion Kole mongape lalle ne monga kontale mongape lalle ne sindangole ne bantaka genyele na mangweni nyomo shiu ne mo shiu yele mo shiu na ngama yele sefal ne mo senyabal ne bacha kanye ge monye taka folo kaja pele ya njoporo ntaka kaja akinya mojo sindagabele belbe nyele be sere akinya belbe sirene ko cholo fiamba solo serfa bel marana ke tarafol playa mo sambe nya kashiu largane kaja lalola la huru tan chawe ma mo so nya kakulgane lalola la huru tan chawe ma ameka pelebe tan kawrma kanyege larkin mo mele kanyege wolbelo yeterle wolbelo yelalile kanyege amengun gujule wolte solo yape kaja monga gape kamo kamana lagle kaya malaliu ka anshawel man yelene dunyo ka banjanga kanyege gena mienye sindale ame wolnyela wolgane taka kulchole kaja walma wolbelo takale agunya wolgane folone nare yelene kulchole nyo sherne agabega ka wolokuro pluwol pa ane akoroge kan largale sa ne wo chance ndal be won jana le piege ge to mane ge Jesus pitama ko le akinya wo ga pe wa Jesus nya wa agbantakai do
lo na sa yer mo sa lo yesu ma yon shira sa lo yara ni bereso yan sabu anyo shira se na yena amu ya se na yena la be mete na agabem kami fokangege Michel Bafimekole baba masafon avogo kolo choloma das ngoma ni nyakro quartier au sabone me fokoma anxiety au sabone me fokoma gege chek ngotere kole me fokoma to kachene mi lara fokoma me fokoma couple je nyire dima me fokoma ne fa one fo wakan fanzen madini sulo choyecha arasiel anga yirbe me fokanga gege nganjo kuluka ka kole Musa Ponvogo baba kano kolo choloma blawa drissa kulele ka me fokan ele mioma wopra o ga ji wa yi wala siar wo jesu wo lebe lona commerçant Ousmane koloka nanye yire lele ka ama nanye yire la chenema timanjelga kolo yire la nyenga ma ne fokan gege Abubakar mason kole chekle zone Singar kudomo fogo ma me foko ma do nyime fa pa ani petit parene me foko ma na wa ka gwenjo follow me foko ma petit ya sinistre do nyime la me ka atana blawa tous sont Jean-Luc, mais faut comment les gens faut quand sur Brahma Eli Kole, que faut à fondre, mais faut comment Jean Savone Jean Yuto Namala, au quartier Cocotima, mais faut comment moi je suis là dans vraiment quoi comment je vois qu'on les autres l'aine pour moi yo te koronya kanya tomato ye wele sina samana druyoni mbaje zo sir jo jo ro tagay ko ya je zum bana ka pole wo jo ro tagay mbaje je zu ye sho fo ro tagay am si je sina samana baram tan to ban yan ko ye sinda be ro tagay ka pe kanya na je zu ye kanya na sho fo yi kanyege ame ngono gejole changege toma kolo umajo favore na jesunya snataka na kanyege wonya yire kanyege la sane wo chan wolo pelesaya na penshe gizul ma akabe ka gege tolun kole allan ga bakare akinya gege serpa kole shwan ba serpa antolne akabe pelesa abe yelene gene branche san ne pe gizul mal ne chample son ronya bukare gizul ma busa kama ngo kole walma busara pele shere nyo wala busara pele wala ne nyapi pele ne akabeka Jésus da jo bema ne jo ben woro ser pa karga ben woro to pa karga jawati e pe woro to pa karga ne katoler penge korba mo yonya le taka fola kanya ga mo yala sik gille mon mo shuna mane aginya gilzu mayo walma ninga ngoyo aginya mo ba ko cholo nyere ko cholo mo nyer gichu walma mo yonya le taka fola aginya mo jo eglise gata mo seri ginya mo ba seri mesri wane ko cholo wonjo ocha
ne wa we bien ça de fontan, on s'appelle l'ancien belle nana. Mitoyo no parefa, n'yo ya mantan ancien rayon. Mitoyo no parefa, n'yo ya manse ancien rayon. Mitoyo no parefa, n'yo ya mantan ancien rayon. Mitoyo no parefa, n'yo ya manlale ancien rayon. Aye banwe parla, setana opene gamba me pumba. Senyale nyana ele bua, to parla onung pegawatia. Senyale nyana ele bua, to parla onung pegawatia. Senyale parfa, ninjoya mama kwamjayo. Aye banwe parla yo, setana opene gamba me pumba. Senyale nyana ele bua, to parla onung pegawatia. Kanyege serpa ento akabeka aplesa ape fumberana yane janva nyashirane bran san kwele egluzu male walma janva bran she san wa egluzu male corona moshonshon ginyala mo wo nyala ne janva fange mo me yibe kanyege janva mogicha gaganywe gaga jesu dane mogicha ngara chon wontono shonshon bendon mion wa ngana ameka pele ni cha wo mi agbansima yala ne culture ni me ya wa ngana wo sin wo yala ne culture tundun de kene ame fukamba jo mabla ba fungane ngara chawe tono be chibra ne nyana nyana fone wa bele me ngara chawe tono so be yo ko lo me ngara chayo kele na yo le kele kala pe o me ngara chawe tono so be yela me wa bele me ngara chawe tono so be yo Tani on kasela joyo ele wala negara chawe nayo negara chawe gapa be vaya dunya nyo wala nyeza zusi are nyo lere chenu korone chenere nyo wala nyaza zusi are nyo na lebele mayo pele gafara bitaga nyane wala nyaza zusi are nyo no belle mai apple ser chere kaja yo le biblo le yana se su la repane na yele wala yo dole yane ase su se apayo no ma yo me gara chalo kafala de dos apayo no ya polo asi yo me gara chalo me gara chawe tono sabe yela mi no me gara chawe tono me gara chawe tono sabe yela ka damele me gara chawe tono me gara chawe tono sabe yela mi no me gara chawe tono
kolo chakwana siare na yo tezo singa payo arriba mo beyo monga kolo lengwa we peleno tezo singa payo agranda mo beyo bingara chawe tono so beyo mi wobele bingara chawe tono so beyo Sabeya mi nobele mi gara chawe tono sabeya mi gara chawe tono se no be mi wobele mi gara chawe tono sabeya e ga kono ye nyala si yere na yo te to si apa mo na be jo mi gara chalo mi gara chawe tono sabeya mi wobele mi gara chawe tono sabeya Voilà, quand il y a mi gara chant no chomben mi gara chant chomben mais wa ngana me ka pelo ko bajo wo gama chen quand il y a 6 heures sur le mettre ko to ko ko ne radio satellite famone corna mi micro ya na ge mi jo nyamal ko le ya sele me kamono ma ke so ka fo ni ge pe mone so wa pe mone ayma oui na be mo jirme pe mi yiri soro ya levi yiri ka fanga mani na don na ko dalan ya quel fonga mi nye quel fonga e jani nye ka cha narble ni nya ne chuno dion ni ka cha narble mi micro ya pe montano ma ke so ka fo ni ge pe mone amen so pin moni pe mi soro se ku simo pierre zong ta ka jani nye chonye narwa agibe ka mi fo po bitolo ni mishin level na kul chola fundara ka ma bana chon zizu megna amen se ku simo joy ni janye pa ko ya ler selwe ni janye pabo ya ler shiwo wala shiwo ayelni kurna kulcho nya shin ta julo ni jan ta yiri shin chon jan sawoni kurun jesu pitamawa we uzu china wo jur sabale ta yiri jan sabay nyu toko nsel nyu toko nsel kule ken panjarna ba yiri kule toko no porgo ni bina. Est-ce que Simon Kisinya Jésus pitamawa ura nyocher ou Jésus nyocher saba di u chasi jolma ya ne pago ya ler shiwone we chai jolma Jésus Christ kamna gebena wala kultura shar nyocher be kelena ya no wuro jorle Jésus Christ kafondan nyocher de chien chon Jean Sabale maman ka fala ari sabanjo changbe woni janga chango nyona que pele chegbole chanzelge apitan vele peye gboro pagani ni koriso peyena je fu vele ye fiara kelena a Jésus ba pan ba je injere beningne ni jo ko le chala e finyenka yelma auga debe jo nko au koi ne wele el ten bena apitamal ga kafo nya abe fala ne fundara pele baama a Jésus ni be pied ko le chala finin
kan yelma ame to fo da mi tunle ambe mi wo yeletun awuga debe jo nko awungo nwa bena ni jo ye pichan sho le bele ka pegele kusulgo yelega sho le ke kusulgu wo sho yelsiga bele wolo kusulgo chele ke nkoro bena kaja toma pewo yirle didimi woma pie pitan bele ke anesine webe sida pia nibeni lalne Jésus parlait corona wo pitan nyabele bagi jo woma ni jo wolon kafo nya awube yari miga tonon pie miga pandibele febele nyaw koy nay no wo mi kabel le pandibele te korio ni mi kogle we lel ni mi atran taga benay achen koron gastol koro ngita piton le mani peye boru bagne toma siya ni bene changbe a Jésus ba je yere penning ni be pie kole chala finin kan koriso aziba je yere bening ni be pie kole chala finin kan yelma Nina toma pie mon kabel ta nane mi koy wele mo wo mon kog le mi lel ne kega yala moy koro sindagal ni ki yala mi taga atoma wi yari mi ka fo ne mi ko le chalo a Jésus au pied ame momi nyale koronale mona taga ble si betaga le sinyan poro inye dba pibele seba le nyungo Jésus mani kakpulu ya saa pele wo pitan bele nyana na yimye gagban nsebe saba na ni kaja kergale na nsaba kuroga pie yele taga gina bichan Jésus winye Kristi kule chalo jao dango yele ga taga kambena yele sita umengna konsa ko chashana lolo ko chashana ko awor o baraka kan kulcha kafo saku simo kanyege jo chebol ma pe changbe wonjanga chango nyona amme piton la tal ne pel ne pe poro pagane saku simo kina piton la ne pe poro pagbele ne Jesus ku kadoma cha la kapel jedrignon le chanter ku fia wo ku ga nationa belebe kelbe pelele we winyele kube chanvala wala ko danya bele pour fia chan ku nye chernale winye bi wolo ko la wena agebe kan kapi wa pon wa ko kambe la winye sun lo yo utanya bele ne lara a winye ka chambe yo utanya bele ne lara kisi le cher wongulu fiara nye wona drignoni agebe kan la ne Jésus coulé cherna piton la Jésus tcha pesong d'accord yiri cher ni agebe kan la ne Jésus coulé la ne Jésus coulé
tamang pieben Jésus male a tamang be se be poro kadia a mesi cher fiale kamina ba be larga fo be larga ba toni si koriso mais prend ngi piben ning ni le kile Jésus ning juru peye ning ni abi nganan ge be pele kurna pra peye ton bagna est-ce que gignale ukajo chabra taka kanyege Jésus fangna wala makapule Jésus rankbele brata krel bene ke bena pera kroiso ni champarik ban kore yo mo ne gebe na mi jo cher ku na be fia nchaben taka Jésus na cher na pen taka Jésus na nyong joloni derrière les son tête à la fond nchan takal inyen tagi lol baragan lom bignole mais son tête à la terre la gapelo nye chomay uga taga ku pala u froge ku pala u cirku pema taga zezuna tirna mais son tête à la da piay agabe ka tagal kur tir yarga tagal signele tir yarga al nyaben cirku sa tagal nigne tagal fanko voilà donc gebe na be kore so peye na ni seria wa wol Jésus ba jebe ning ni koron ju kanfamo kanfam be binye binif larga kansom tete ala macherna shocher gattaga yarga na gew porole wala gew sungule wuni we nyinin kaja son som gata shina wule shi chan un wiye pi son plo gebe na mi nyoni jo kin yala wo Jésus shemble pi tagal plobele tagal li felge tagal wel tagal cool ben de min tag na wo le gizu to nya changa pega mi kumo fa fole ya wo le gizu wa shemble ton gebe ban kaja min tag na kultol nam tagal winya wo weoni hal mi cherga ku mi pila pi nu kultol ni gebe ni tagal wel Jésus l'urumba drinyo l'ugum pun pitombe le fuyen Jésus l'urun tundum vor yirge pitombe le fuyen Jésus l'urun drinyo sel fan pitombe le fuyen pe nye tire ni nye ple kadia Jésus l'urun pel fa kan bema jango be petayeri chan beshiuni onyo sherlo wijo kin solo kulchole funyin kan yelema c'est que Simon joyi kulchole funyin kan yelema kulchole funyin kan yelema gi Jésus cha buju piton lema ne cha ugajo kulchole funyin kan yelema ka bampe be ma sel funyin tan ko korna pe sinen pe ni pe kporo me kulchole funyin kan yelema songum jomba na tole shina songum tetaga funyige na Jésus nye songum tetaga funyige funyige solo le keru na ni nye pelu shon wo funyige tale wara baramun ugo songum ta kulcholona wuro drinyo tono chai wo fung nying drinyo kele miengen wo songum sinye wo lor talana lor di nyele wi mabak boro ta kulcholoma asin cham Pierre gi jonin jo yele imuguru funda gbor bargan de yele male batta Jésus Christ l'arden nta yele tagal nyo nsolo teona we bu nyele yakobe opun wele kaja yele tagal jerenye yana sengo gaben jo belebe tagal Jésus Christ nale ni Jésus lan lebe fuini wi nyebe nyuini belebe inyeni tono wew fundara kweli tono wew nyele kulchoro fundar drinyo kak bangle yema posong mo churgi drinyo kapalagale yema posong ro churgi Jésus funyin kagi nyele pilwo shoga funyin tapilna wo chirwo go churi shoga funyin tapilna wo chirfa churi wo chir parga churi ka jawi pilorcha Jésus drinyo wan karga nu nyayir bemeni Jésus drinyo rugon sel ni nu nyayir bemeni ni funyin kan ni wo shon fan kanshoma shora yar sangi de kultur sangale shora porta yarna
onin por kan delegation we fala ka pegele kusurugo shole te kusurugo sho delegation we fala ka pegele kusurugo tiele kan corona c'est vrai mi ga pie mo jaw am ban yar na ko mon kala amu cana wabe la war mekru ga pie wa nyole ami yela bu sango mi to ga jeno baje mi pie un kapie juman wolo nye korko temni lagal san wol chrétien ba pour mon wobe nyabe gebe nyu mi ga ya fai wo shoma muga sho pie mi ga ya fai ko ronjo mon wa yirge ko cholon jangborne muga pie muga skusrugo shosho memu wa yirge ko cholon jangborne akolo cholo piasi yale ko cholo pag yarga kalagi akolo cholo pia yale wo shon wa yirge ko cholon jangborne zezu njo ko cholo funyin kayelema funyin gi felege wo som tetala wo no wo delegation we fala kusurgo sho yele kusurgo wo sho amete fo mi tunle koronjo wole mienye zezu no wurbele wole tekorini wole nye zezu no wurbele wole chao cha shiuna mani azezu da pire kusudio azezu fundan tarle shemele kurugo awi bedange chrétien nigin mo shiunye gebe nani ja zezu nyanyiri ni kanvam ni bebi nyele kulcholo wum gege nyele nyen ka wum zezu nyanyiri ni cheforni ni we kanvam ka shoma we o chale sa sho ngaje we o tale unere ngaje we o takal zezu nere ka ja we o chabi sa sho le zezu bargon wo fungu yele pie kusulu joro fungo shon ka pele ga yela nya chrétien funi shon ka pele ga yela nya taka folo zonai shon ka pele ga yela nya wa nyuni u kelbe ya u ga shon be nya kelbe wi yeg pe ya togo ye shon be na sor be ga yela nya wala nang ni kin yela wa par togo pele shemlema wa kusuri sho lagle sani sen dagal songoron gikan ametamangal fele bele mun lo wiu ko karanim pa sin dagal songoron gikan a wolon ta zazuna ni zezu tamani si len wol shupun shwa zezu sher jo wala we zezu sher sang ni nyu zezu kam so nye wol songorni zezu kam o nye wol shiuni we zezu sher sangan jole woro wo sangan tan solo karchun we zezu sher sang ni nyule woro nye no cho tono wala ne piu tono bagna wi na mutaga toluni zezu wiyete winyayiril zezu mutamale woro winyayir kama nyuma nyayir kama binye funyigi nikusul jor Saint Pierre njo yeli tagal nyon sol sanuna wala teona ka jabe wu pangno wole yeli chao cha ka frogole nye bi yeli sebu wole se wole li namuna amugula nyamura dangi mura mo naw dangi mura mo cho dangi mura mo piele dangi mura mo ke wolo dangi mura mo se fole dangi aginya Jesus ngijo yelga shon we fala kapre ko sugo shole ga ko sugo sho yelga wan we wolo chile kan corona donc benna kin yela wadrinyo kal miechur tamana ni se wole kak banle nam na tolunle ku pala wutum nale yambe tum nale kafrol linam nale gi kafrol be chabi jumma taga folon yalla drinyo na kak bangale miechuro se wole wushu nigini nta wole tagal nyon solo yar be mina ka ja wole ga som ya zezuna nin tagawana gebe ga kan wole ba sololo nin jarata drinyo chango chana zezu larden ka kawala ga pieshoma zezu na wunyan yirile wa pie toma no wuro we o jele fo woro zezu nya yirunya sinataga lagle sani wole denanyu wi ko yiri yampa mi atro mi wog yai hal mi gam ser hal mi ga gepie ni ja zezu cha mi pie woro no wuro zezu cha moy pie woro no wuro woro we wunyan yirile zezu le mu cha we taman kale yagana
amu songor wo kur cerkuna mugo cha Jésus nya yiri fiara mu kamun si kur pagne Jésus nale mutaga wuro we onyan ka kole pungle ni nya yiri li ya mugo chama si kur pagne fiar baragani ka ja Jésus nya yiri muga musom ta Jésus na we nya yiri le nya yiri be a piu ma fa si tu le jan wenyele ne por kan bishon pele ko le chola dia si tu le jan ara mutungu Jésus faluna si tu le jan ara wor kan ma diga kan mu kor mugu si tu le jan be ura ten Jésus na lalne u batemo pelele akul chola ko kul chola sera ko pelele njo we na onya mi pinin damo we kele mi dan le gwa ma ya luroma mi pitom le ya pang ni Jésus si we tebina tiens to we shin kadoma a Jésus num kultura nyer ntawo lugu na tiens to we shin wogna tiens to we shin ko wogna onum kultura nyer teg pile shin nem ni bol te faraga a kultura nin sitil jon ko trige a korbe lo mana le pitom le abe kori mugu ni yiri Jésus wina mutaka yo taman kale cer materi fata sina nya yiri songro la wor na le mutaka la Jésus nyele nya yiri wo ntemu ga Jésus wol fo mu sanga chan Jésus fol froy kele na shimle njoro kele na ni nya yiri mpedrinyo miesho folo mi maga joni njo ka be jori nyeshona ka be si cere cha fol mo cha jeme sul ma klo woroglo koro njo mu wo nyele chrétien ne taga Jésus na kin yela mu ida kin yela mu ga pi wok na nigeni moy yere muti par tugu ame Pierre gijole wala chawo chaka bangle nye bi wala se wele mo nga taga Jésus na mu kak bangle ni mo nga mo so mi ya Jésus na mu kak bangle ni mu fong ni mu falfon ni mu yam ni mu kupalo la ni we ningen mo nyele mo gi chamo folon ci par tugu songuru di nyele mo ma Jésus Christ kelna songuru be am mo deme mo Jésus nya yiru farata Jésus wu nyanyirle si til jon ko sna por ko mo da fundara kwele mo kak bangle ngene gabenjo ami piton da ta Jésus na wunyele terna azugani ku abene be yagboro a Jésus ni wuye te ona wor wo nyanyirle be fundar le be funini fundar be nyele pa bara ni somte tala ni kulturo ni bina kulturo wur tunle Jésus njame te fo tula be mo yele tun amu takale Jésus na Jésus wo takale mo na bi mo tun wur faluna ni ja Jésus cha bidrinyo shine mietun bir mi be wur meng yerle betun be sara kulturo nyane kel pele ku koronya be fala be wo fundar si jinar bagni be fala be wo fundar si je kegni be fala be wo fundar si je tarni be fala be wo ngon dal si station shoma igega panu fundar ni shemele male kulturo ka bang nale wog be wala yela wala da wo shemele kelina wal tagal bargani Jésus Christina Jésus kule Jésus nyan yirle ni fundar wo delika gebe na wogan Jésus nyan yiri sere nyu kin yela shwen wo tagal mugu wo fung mugu su yakru mugu Jésus nyan yiri yaga yela kor wala nyini su nyan ga kor wala nyini wala zu nyan yiri sere chan wo kam sa pi wala zamel nay gebe na gin yela wo pe chabala namale bleu paye korole bi pied Jésus tagal pleubele he ka fartier mi ga jomin jo senang ne paga jo shoyenye tagafolo kan yan bongo bayi senang ne mo ga lo tagafolo shona ga taga yarga na we pi yarg be plo wi baragima gebe na gin kultolo dene wole we pi wur plul wole pi tagal pleubele ti o tier wol ga pi ge kultolo denle wala we gang gebe ge kultolo ben ka ja wolo ko wala folo ko kwele songro bega nyawol ma Jésus nyan yirle wa pinu wol ni wusun wo wol tun wo nyan yirle fa baragane gebe na gi chawo mioma wo nyele drignoni Jésus nyan yiri amete fo mi tun abim wo yele tun wo gi chan ko le chalon Jésus nyenan wolo wo ba shemele koro wo ba wiye koro gbenga bi shemele sho ko le chalon mi nyenan wolo mi pi chrétien mi ye koro si shemele sho taka folo ga yala jo gena nyen kwele mi main wun yela bangi jo gena ga nyoy kore kanye mais mi ga folo gena ne mu nye wile
donc mon gars jo gena nyemi même ko chamo Jésus ji mo tundurun Abe. Jésus nana mo taka wo taman nyule ashim le fundara ko taman kelena parce que folo taman libin amni Jésus na wol ko enle woro nye pleni tere ko ronjo mi tere taka Jésus nale mi tere nye Jésus falpio mi peli taka Jésus na li fundara ko le falo kelena we mi peli Jésus nde ne ja mo ga Jésus nyana wol mo nyung Jésus ga pi mo nyung yagana no wo nye mo fungni mo ko chamo nye Thomas Simon, gina Jésus na ni lurum pang changango nimpan ban weten Thomas na nu pe wutanga urna chan de ura nyule de u jope tanya wel male u chakanye ge wur Jésus nyanyiro winye ple winye te mieni Jésus lurum pang la ga san Jésus nu pitan le kelenya bi wol kado ma chem le tama pe cheneta suwo lumanata chan be la ligne ametuma radio ratagale ni jappele we na ben Jésus nye cher chankel kadia ave tagale Jésus nya yiruna donc gebena Jésus nrumba wiete jangu tuma ta welta korumpie tuma pour ba yala pe Jésus tipon ribele narbagni problème pe nyar Jésus le ni ja Jésus si woni senjobele kamba nyu jangu tagale ta wo man narba ni keini muga mi gan Jésus mo changa ku Jésus barga mi alru nya yiri sor na yele pi taga folo fungni wi o taga le Jésus na chrétien fungni u chami ga ku Jésus ni mi nya yiri gebe na alpaka je ba mi ko kan nya kelina gina gi yela war mi na mi ga beni Jésus ni mi siu nye fundarasi mi ska pe mi ga beni Jésus ni mi siu nye wogosi gibna gen yela shwe nyena wolo kwele Jésus yela pe mi nyungni c'était maison là mi tier sa wu sero kwele koronjo kelo mi apele yela pe big porota kulcholo na big porota shonshiu na wi kulcholo sangalen le shon mi koy fal mi songur fal ga pe wonya porota kulcholo nay wo porota shonshiu nay mogo chan hal moga pika wakra mo chamo Jésus cha cherna tamanna wewu taman kale ataman lo madana amilu kong ni ban ñu kakpan ma joman mo wuri Thomas wara piele taka Jésus na Jésus piele ni kakuli kwili usika tanya yiruna me bi tanya yiruna koron jomu yala mu taka kol tolo na shir na kakawal ga fun mu nyana wolo kwele min taka ko Jésus na genale kajami ku mi principio wilin sorna yala pita folma mi ku cerna mi principio wilin Jésus nrum wiye tepitan na chan korotar wogna koronjo dimanche nye pak mcha Jésus nya yiri fundara wol kwele fon tabana drinyo chango chana wagu wole Jésus ku dimon no chonfa kol tolon drinyo sel ni far dimanche nye chanzelik a Jésus ku dimon ni bi fa ta chon kapelna ni luru nyan yiri dimanche ni beluru fa kanshoma ou pie kultolo wo yar kultolo sel ni sangle tin sang sel dimashuni donc bena shonga ta Jésus na ni wuso mi ya Jésus na wi nyewo bonu fer kultolo falpio kultolo por ni fangbe kan wo mioma Jésus mengna amen wul som ta Jésus na wu kule ni nyanyiri jago wol gan Jésus kel nyu li piol ma susoro wala o falu pele kin yala shon ki shon dana mi ga sene nya gba ngune si tongole a mi tronf fronja shemele fundarata mi nargwa cheneli mi pak chene ngonda mi tar chene ngonda wolo ga fro shemele kelina kultolo nyina kelina nin songum ta kultolo na kurgunye taka wil kultolo taka wil kan wo mi o ma Jésus mengna Simon mikafo nemi kultolo gina Simon gina Thomas nyo cher berejo Jésus ma mikafo ni mikulcholo koron jomi me gamma lagal sani mikafo ni mikulcholo lalni Jésus pina eternale ni cher na nyini nyu bimi ye gan Jésus ma pleur koron jowu na taka atakal wukan o wishu kan Jésus ma mutronye mikafo ni mikulcholo ko koronye minjo Thomas kam ma pi fait Jésus wo tamana yiga belbe wuro tane
ya kroni peso nye Jésus fungni a peso nye Jésus so nye be fungni Jésus nye be namni to ma kama pi bi wolo tama mi ka fo ni mi ko cho ko njo na ta ka fer Jésus na won ta ka fer Jésus we na won ta ka fer Jésus nya yiruna won wo kporo ya be uye gan Jésus kelna gebe ga yelba nya wol mai gebe ga la nya wol mai wol tene ta Jésus na le kin ya wo Jésus cho chama wo Jésus cho chama wala kara ko cho cher loro ni wol nyuni war lor ni wol fuin tawol gan lor wol fuin gebe anyung deme bo cher deme wol shiwida pi Jésus sirabilité mien donc gebe na gum poro choma o Jésus nyano wol ni ja Jésus tumo marteau tchon kan wol ma weni wala ra wol shiw kafro wol tonle marteau be o nye kusul jor c'est vrai kusul jeri nye gumbi po gubi nirge gebe blende le ginyel shine shinngani shunga kapi pimona wala mo sifona akel be temun kinye gumbige al shome ga pi kamo kana mo wala nya monte kafrol be nya al briya kebe la cha pi mo nyina nan mais mo no mo pie minu ngol le won tout beno yayi gumbig be nyeni narbe walagin la ayena gumbig be nyen seg walan la ayena gumbig be nyen chefeli walan la ayena gumbig be nyen tanyo walan la ayena gumbig be mfa foble walan la ayena wol bulu nyele Jésus wobele Jésus njeyele gashon e fala ko surgo shole agi yalale mi gumbig le shon o ko kurna drinyon chen luro dinye tagal bagani gebe gin yala wa ko surgo shole largale mieni hal gamo yaon pe Jésus metron kusurgo show mo mengna kusur jor plikam wol ganu kusurgo show pom ko cholo kan wol male fan ko cholo kan wol male hal ngi ya wol na korgon wol fanga pedrinyo miete mieni nchateman wol kanle fun viu nye wol male fun viu a kuru beba ko cholo sero kweli wol saka pi wol kusurgo show yi wol fanga kuru bolo gabena gum poro chen Jésus wuri ame Jésus kusurgo shole kin yawa kusurgo sho ame Jésus funyig lale kun wo yela wo pi funyi yesine kul chola pil beka o mione bimbima ka fojan Jésus megna amen fojo lang ba maseko simo ame mo falo le bu nyoshena flige bujo wol signal ma kape nyoshera ya motarna bon derna mital tronye shon ra nyere te golna ni kul chole funyin kan o ma yela ni kafro le jere dirnya ni shon nango kado wo funyi ta wo ye kurgu nabe o kul chole nyere wo kusur jor fa kawma wo kusugo showe ma mo ga shon nya mo choro mo senyina jango kul chole tamangi nye mo male tawang be na shemle miena kul chole ngin me tadrinyona sukuturgo shodrinyoma Jésus mengna amen wolo nango wo nyele wo kurgu kul chole shon diale no wo shon kapiel dia kun so kul chole kusurgo shodrinyoma miema Jésus mengna amen belbe kule sorna bargani kul chole kusurgo shope mioma Jésus bargona amen bele so nale kun so kul chole fun nyigi wolo kurgu sukusurgo show mioma Jésus megna amen kusoko chola funyigi no kusur jor plikan o mioma Jésus megna amen ni ja mi fo pori mi ye fo j'en viens na ni mi won demon jemogo ani Marie de Boura ani ibe nous prenons chon lorle kul chola dbo tadrinyona sukusurgo show ma ni wo mi to share una mi kaligomale voilà ya kilfonga voilà yel ne biblo ni share ndi moya bata nya evangelio no share na bon ge mi cha bata evangelio share na korgo nyabe wala lo fo le mie kafona ni ki chan ragi kenjo wolma awol golo ko wala lo wala na bon ge china ge nye wala seigneur Thomas kel kole o gnya que jogan na ma pe shonwa o le mpi ka ko ne ga shon voilà ka ko ko foni aga pi wor ma wor nya pi ga pi ga nya ora ba ta ga tai
nya pigale ba nya kor yog mo kan me piuma awa gri joni jo winjo mi ka fawi ni mi ko le chola ko koronye una nya aw na taga bon ge or simo jon ko le shonga yala nya pigale ga yala kenya kana taga ge ga pi te nyul wol ma jesu kelna o ga pi ga chanka na o ga chanka konfnun kama jonjo chanzen ga ban noni tara chungu kana sang beli sa kwele al puel marbe se fo le chi we son kan solom ko sel demin de na wonga be fenya tar ba chungo akashu ya ka peni rolma o ban ga lor mata même si son wol tar yelbe go lo bon kor ga soldo ko ba wol pi lagal kan yela ya am pa jo ebola aw kor kel tan akor ba no ya genan wo nyen jale wa ga wol wa jo pete ko cho fondar be ro shen ko go ga chen gesim ya gwa jo lo fo no kor go nye wo ra ko cholo nyer amena le nyen da ni nye para chogo shon o lo para chogo na dor kelena o ku sugo shol ma yam na china kelena belbele wo ko le cholo meng yer ngi chang ko koro me piu jo o wa jo njoro ga jo jesu ta fo bele o ska jo ta fo bele bo chale ni be pilka mo ga ping ko le cholo meng yer ko kin yela mo pilka be piu pia be piu fal piu me gani cher mien no fong mien mo kergal mien korna mi cha begebe jo lo fol ma chon le théâtre ni ko le cholo meng yiri we cher kan we pil kan fong mien kan ko le cholo ma korga pie ko le cholo dwa wi piona que so ko cha dwa pi wo men bin amen la c'est que simo makolo nyerke Bon, comme d'adjon kole. Bon jami chon lurule mi faut pas na. Voilà. Bon yani mi to jumani donc le nya tale kinyero culture wuri. Hein, mi majo zezu culture wuri pi kusul joro. No wo funyi pele. Ni fe nyin darna. Voilà nyin dar ga piol ma wala senyam lelena. Gebe aka wa nar ne culture porni. Min zana Samuel Char yiri yefoma no toni no wo ibe Char no toni wala ni mi won damo chemo sharia ni mi won damo mari de burani mfarami fo jina kulcholo fundara ka wo mi o madrignoni si de bo tadrignona wala sho woni nem no partuk bargani kulcholo fundar le wol mi tagal no wol pigel ni ka fo jon zezumegna amen.
chere si wolo senya wa fara bele si jo fone sanu ko wo be fara lele wa jo telephone ne wi allo ayma wena musa ponvo aponvo we inshallah musa fo kan shina koroshima yung yun ya fo sel sa fo na ni to tanim noni oui ni no le mie ni chimo tire ta on fosha ni kana kasirme alfonsin longo oui ati valeri besoin ko do do be bien fosha donyo papa donyo papa fosha oui allo drisa kuleleka Doi, akuleleka dole ke umsar, kuno danda gbama usam ti masara, ne fosha to saru na kule karme mandu, to na saru ka toma, on fosha zana na to sari, akwa logo, on fosha ita bajo, nde goteka, ben fosha ba yoro sari palugo ga, panlugo fosha oui allo ngajo kulkaka kafana nyana ho ngajo fukashira koroshima unate choi afo tel mukiwana tuje kulaka se ko shar ko na tene mo shar ko na on fosha baba gano lona commenta désolé oui Docteur Miller on fosha atanti Valérie fosha Yoru bazmana ko be bien fosha wapika do oui allô monsieur docteur monsieur le président nakwalo Feindani asa wolo ejoba utrona nja madame na tuwe bena ko chonda tuwa ko cholo ko chawa falo ya fika amina me docteur choi na fo ni fo sala mukimarana miosha mo jo shiru fo akoma on fosha o fo kai si to kama abe o fa fe kole ke dirsa nei na jina chika on fosha o fo akapalu ko gama allo on fosha azia sistre so lo radio man ka choka no be bien fosha ok oui allo ayma ya cholo boy be mo yirma isu wole oma awole jara fuka shina koroshima isu anu foga mama miosha japa patron de la medai ma jo bloka ja pongo dona comeza no la ja na poron jara japa rafara donc on fosha seulement já le traitement bazan ko ça qui Valérie be bien fosha wa ne cho telefono ne wi allo allo ayma excellent ayo na yor berbewo jakarja bevugo ma allo jakarja bevugo allo allo oui allo kuna c'est vrai choi baba gano mushandi sambotana agano ane kona kokoro baba kocho gano de amina me kocho ya me kocho shin biune wa lor kaban logna amina kocho su shokuru na kapen ma amina kocho kocho ni o shol na chanye brigue amina me kuna c'est vrai choi wa ko sel mi to na ba la batima on fosha wa ka pe ya ta batima ni bi shere dekte mo jo kuluga ka on fosha o to ka la bazma na ko wa ko na uron to ma la me ka ni oui wa ka fe do na papa na o ke ko chen yetu na won ya kan fonga ni be bien fosha wapika doma akabe kama ifo kan ne menyo Dominique ma koro quartier Jade la Fosso ne wancho telefono ne wi allo allo wa ayma wa ina fe ndara ya ha wena ma cholo boy no sulu sunga ko do ho kwa sulu sunga ko do ma buma wa akudo ma boy lo ge dem tara inda fuka shina koroshima mom ti ato sa tara ne ba ko ko sa sumara on fosha ne ba na da mo ta chare ne ye zo ko ta bi on fosha ne wa ta gbanjo abe ne ba ba ma tar ko abuma on fosha ne pa ta bi abe
Merci fort, on va ça c'est bon. Ben bien faux chez Wapeka Doma. Oui, allô? Allô? Aïe, ma. Eh, on a. Ya choloboy. Kalo nanja. Dominique Nemenyo. Oui. A de la fosse. De la fosse est charia. Kono den nagba Dominique. Il faut seulement tirer na sévère. Mais cho. Il faut pas botanyo ibe Carolina. Oui. Il faut pas minyangana de jarabi. Comment? Abe. Il faut pas botanyo Tedu Albert na konma. Il faut pas on ka dibochene nyoma. Be bien faucha. Pardon. Mun yo fo ake. Fo sharga nagba Dominique. Ko tanda tanon. Amina ko cholo. Wa shina telephone ne. Oui, allô? 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 Non, c'est tout rien, c'est vrai. Ah ben, Michel Bafimé. Tout bien. Ah Bafimé. Merci mon cher. Voilà, Michel, faut qu'enchaîner Koroshima. Tout bien. Oui. Et nous pour faire tout le monde qui est maintenant. Oui. On se met fort pas mal. Dans le monde car. Oui. Est-ce qu'on a dans le car? Ah ben. Il y a la même car. Moi je crois car, la fin car. Ben bien faux ça. Oui. Amen bâtiment. Tu veux un bâtiment? On peut aussi avoir ben bien faux ça. Ah ben. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Sana, c'est vrai. Aïe, maintenant. Ya cholowa. Ah oui, non. Akasirme. Telefono o konjo mana ne tena ne yir kasirme ma. Oui, allô? Allô? Aïe, ma. Ah ouais, non. Ya cholowe. Ah, falana. Kul choloma blawa. Oui. Ablawa. Ouais, mon cher. Agowa. Goana. Gope la sana. Mbemia C'est mieux, mon cher. Faut que je raccroche ma kul choloma. Tu as posé mon souverain, hein? Mieux cha. Là, il s'abat du nana blawan. On faut cha. Au fois, ça n'a pas d'âme. À quoi fait Amsane? Au fois, quand Samuel m'a sauvé. Samuel faut cha. À quoi fait Samuel Cantine? Oui. Moi, le d'abord, au faucon. On faut cha. Non, je suis mieux pour le faucon. Ben bien faut cha. Je l'ai dit à ton nom. Je sens voilà, c'est un micro quand vous invitez au Malais. Oui, allô? Aïma. D'accord. Ah ouais, non. Mon radio ya pour le Njolo Jigba. Njolo Jigba. Faut cacher la Koroshima. On peut ça là. Là, c'est ça qu'on dit bien. On faut ça. On va cacher du bien. On va faire la cama. Ah ben. On faut ça. Dans la radio. Karna kwani. Karna kwani faut ça. Ana Jawa. Oui. C'est Jalo. Ben bien faut ça. Super. Wapeka Doma. Voilà, quelqu'un qui le seigneur Wanjina, Kaja, ou un micro yoma, ou est un que soit café et n'y a pas de monnaie. Amina, soit bien de monnaie. Aïe, ma. Olena. Ya cholobe. Ya fiono. Apa ol. Kalo ya wane. So fo ne pivel. Toro ya wane. Be mo yirme ne yirsa. Bon, menginye Sloué Alama, Alphonse. Tonenye lalo la fala ne osabu église wo. Ntia ya negan solo mi ma osabu église one. Abe. Mais yala ne ka pokkel ne. Agebe kaminye tolo ne kasirmene. Ici nye kasirmen le do.
église we onye kasirma nunle pour onye Don Bosco Saint Jean Bosco agbe kan amisien porol pele anebe donc korongete monyani porgol pele tolone paroisse Don Bosco ma Saint Jean Bosco ma voilà gisigne mon capiel Don Bosco fungone église ma bon minye Don Bosco ma choralone c'est nabele choral bon pagamye ngungo kama genya la ndiginya mi fa nyegna mi ko ko ngutier moga ko ngutier moga ko ngutier mo sig balne ko ngunu ya la ayenye nukurna chemele lero tono ouais mi ya sanga yigan oui bon ya gban pal dana isa mi gban pal dana fo gba mo c'est chion pied kamo kama nyo cher le monyu surtout ngune tina ame ngune ngule même cassette ou ben mingujo te ganin jo ngune lo ngu ye mitina ngula be wa ya wa gbangulu baka nya kaga yal no ni nabe shon wa kok pie funda yi o ka pie bu gba mi yeri téléphone ne wo bien o ga we nya shon wi gbang joma ngunu na mo ngulo ki nya me ne voilà mo fala mo tek na antol nya mo tek pirgal nya oh fo jol na gba ma alama Alphonse Sloué alama Alphonse gina ni senyene yo ubataka Jesuna gina mongolunga ngo Konate Sévérin choy yarga gi weg nyu nyo cherne won gu nyu ngunine palasig lro kaja palenye baga folo kulol nay wala so gu nyu chenema wolo folo we ganle nimpie ba que Jésus ndur pele abe ole le ga opie kasela na moga se sarnyar taneo po nuko nanjo me chen abe woyorus okang lo be me ko korni yir wollo gu nyu abe ki joli nye palama fundara abe ki joli sinye palama funben fobama waye o ga logun cha fun ta na terre abe mi cha bu jo we gan gel ro kambe nale wa ko o songru ta tek benay yargo no we gawalan ni janle wa mir cha nuna nen chan
Biblo nugin jote ganyo. Ka danang le ma somal dan chirin wa. Kwa fama la chile. Kwa fama le da chile. Ka danang beg ba pie. Pa ge jina ka danan zelge. Tak ben samna kan wol man kore. Belde benye pakan Jesus shin renew. Shon ginya ye wol flore nya ba yira depuis ou kun karle et puis belebe jelo won ku nen ro nya nyene wiura sa onya belebe onya lalben solon ko abar saban ya anan shon yesu belebe sabalen ya ana ayele chanle yarge me o yiro kol cholole josi songa ba funa kol cholo non belebe pe gabale de mi chabu jo wa koro we gabalay kwa we gabalay gele banyu biblo ne ketone nye kanyi amele simye Jesus kare abesu wa na me wolala kore nye ngana ka kele wa koro we gabala cha alama Alphonse mi sio kanye ge shonga mo pe mo Jesus ya gima je shoma Jesus le shonga ton pio cha mi no tui ugar joma mi atono pio maka mi agi joma katno glai ka glai re dinyale motakal fungone amonyenda ka forgelta yelne kambe pane nyanko severa joy amemo nyale na ka pogne o jabe Jesus nye abe o mieno pangama bi ka pogma abe se Jesus mienye o mieno jegama alo mo funga je bichurugo se longu ngungune mo funga je bichurugo ke songun tamu jegam memo jensa Jesus ni parce palankare ngochar kamana palankare mi benya Jesus tono dimanche uganda be pesang na bie bon ou bien baka pie pnanya nga tien be sang yo palankare kada fro kamana mo ngi asio mais palay hankar kambena ku ko gam shon ba sagnya yi ja ya changa no ran bar bon shon ba fal mais bele sbenyen sne ba sangur ta tek bena voilà pro ga ko fali ko chole be ya ba fal mais o belo karle monga chankele limi wole kele linye so bo mi karle ale gape mi ma cha tempie ya kala samba namina alebe kan amichina na mi songur sangan ta Jesus na moga ba mir na tek bena waso ko ba mo pie changa mo Jesus ya gapi o bangan mo ayar gi gusalle kurongo te shanga jo mo Jesus ya ma fola bo ya mi fola de
Alama Alphonse, moi je suis pile malé, mon bien bicha. Ah, bien c'est non. Mais akinya la gusane genyo, mon gars fondara keleta, gongo yele, moi wo mo fondara le, mission sama le, bewa ba me gichakanye. Konaté c'est vrai. Moi mi amigo Jo Kambena. Que pong no bonne. Abe. Pangam nam pale. Nimbicha. Abe. Wolo senyire kapte valo ben woldan yarga ngo tamayu. Bon, valo fungono mi ba accidenta. Accident ve opani mi no korgomo. Bon, mi se pan le korgomo. Mi tole kaba mi tir mi ma sel pied. Bon, abemi ku jar nkari. Geben a kulcholo deba fodon le deme. Abede mi dema ne ba kachan no ya je. Bon, a perle ne ba mi la korne. Mi soin aya moza mo ba ko la. Bon, amnege kalfa Jésus na. No wupio. Nige ne mi nyele. Mi ne mi narbag ne. Bon, kapte valo ben ya fien bam dan tamer. Dan falo afala kwele. Bon, mi si na ka pong ne. Mes mi ag pie. Mi sa no ban ru kar sara mi sag barai. Ami ne korni yak bolu wala lolal ne Jésus kurgo. Nu nyer ne lo mana ne. Sin forone. Konaté c'est vrai. Nu falto le o mie fele chan kwele kabna belu wole. Mais Konaté c'est vrai. Jésus ba fal kama. Falwe ne mi nyeni jale. Mi narbag nyowo fundarana. Mi ga mir gebena. Ami china gnya Jésus winye ya changa. Donc yel ne tek bene. Moga ba mte ne ja mi Jésus ya. E wa fornu wende. Ala Alphonse monte monta Jésus na le monyelen fe. Wala pele wala monyelen fe ta yelene Jésus, mo Jésus ne. Ni chapele ya wa pekela ne winye bu ne fe kamana wala ma wi chaba or nya tebele ya ne kinyelen mama. Konaté c'est vrai. Comme vous le savez, le bon, quand tu as arrangé le siuna, il y a le palais palaba yirgo le courgomien, agabé quand capté tien ounie, bon, belbenye ne yirgi le courg le belbe baganya, belnase son ko ati ko falu nana, paka korontang na me awol so yirgo pour courgle, capté corbain, mi kon gusong capté tien ounie. Ame telmo Célestin nyene ko kwelele ki ko mi dana mi mera kwele kambena almo nya kporo le tiena me kapye mi gaje ne jai telmo Célestin ka piane yelne e kan yo wi yan yo yel fumbe na bo yoyi ungi chanwe mawor barale abesim nyenye alubum nyengun go nguyo kajamo atojo ya polga nyoy kajamo atojo ga sanga ngui mais mi le kon song mi dag ten mi le ko ping na mi dag ten Jésus na u chang mi tone woro mo genya mafunda mo nyam te nyang Alama Alphonse la moje ngun le ki yala joro na wala ma kan la joro we Konaté c'est vrai ko ati kwara mio dano cassette bele sangui bon yelne ngune kamana bon ko menye mo ami saben terwi sino gantono kun wati ko mais gina siginya mo falone cassette bele yirge kamana ngi pani gabalene wala ma culture tundur culture comment le tundur ler nyama bandi bele bayelene chez samal ne la wala ma kamina mo nyen mo falo pense bon la le ne mi ratono nginyana wala ba
cassette le que le pele mais falo no mi pied l'alben le l'al falo be watano miloman quand ale tiara yalne mi ma pene gardinière pele te barak ne mi nyeni jale te barak ne mi fundar pele le Jesus mengna te barak ben mi ma pene gardinière pele l'alben chang ni yo yebleng ni yo agebe kan amilal atan charam alal chara wala lalaga pie mi ma mi tono gbara tamana ko se chamuga de kaseti sanga tamana yade fo ye tone lalla e taman be kwele kisinyale shuma mo bara bon mo koro taman be na agen ba kashi nyinge wala donc ami nya bon Jesus mi songor tian Jesus mi ka forol tian donc wa gbanjo mi gung orfalu ne mais lalan lalno ya mama chere walma lala yinya mama tolne amonyal no poron yar kasati yir kelna walma mosnenye bukuru mo yeblemne konate c'est vrai mo kasegel na sung banade bon que songri nyemina mais yala ne koralu kamane ale koralu ne minyele peje namongo Nikodem winye ne ke song dar kama largale samana me man shogul lala ne kaseti wana nungelege namongo macha ke nguni sama seben ya mais que ce n'est kolokna ki kolokna mais gatano yere falu ka bama gebe onye mi no ko fune binta ka bang bina bijo koroginye soabu c'est vrai Jesus ka kule pire fa bana ni ja amiga ne bara changa ko belbenye patron kol le baka ne tir la len la on souvent nya chakar bugi a patron les ne ya chang ni ya gana Alphonse Jesus ma kaselo wan kan Nikodem ma mais Jesus la jo kasel belen Jesus ma go Nikodem ma ou kan chabe nyen fanta fo ulru se kavon ulru se kavon gebenye me Nikodem ban sele sin ba se kavon ulru jo non lambe ni se kavon gebenye Nikodem ma tonon gi yiba gan Jesus ma nge no woro nyele eze ora no ban lurle ben je wor no la no mais Jesus ma go filgen jo ma no wu pio u la ga pie nyen kana amena mo ginya beg nyuol ma biblo afo batemo nele pa moji munu mon lurun mon bat mon taka folam baptisé ki wole mon selin se kavon mais wal mo kan lemna be moran ko le katoler saya sungo sun ka forgole sabe ki ba yara chabani me kurgu kergele be kala sama ma pie moy ga kwele fo moy wal gele be na koronta pie mon run se kavon wa telephone mo chere kape pele chasi junu wone ba oui allo ay ma Pena Zoberan. Ya chulwe. Ampera. Be mo yirma. Do nyima yirva pa mani na ka je petit paron wodon. Do nyima fa pa ne nya petit paron ne. Ouais. Ka jo ma. Men fo ko ala mana. Len jame o go jole. Sion amo sio kele ma. Oui. Sio kele po ma le jon kwen shin. Ma be. Aba ko jet na u fata. Amen. Ko jet ya u fiu ko tagal. Amen. La famngani na moza pombo chare. On fosha. Baba gano ko kaorma.
Nem fitin siar biato tan winye man para. Fosha. Anganya be am te ko tere siare. Zana nacho ko badara Fosha wapeka doma. Oui allo? Ouais, quoi t'es Choi. Voilà. Ay ma. Matoya. Ah na. Avant te go. Be ma yirma. Avant te go. Kasum telvo. Lel mo radio na tier. Bon, lelona. Voilà, kasum telvo ka joma. Ouais, serve. Ko shargana. La. Faut ka shine ka gloma. Bon, l'interview ko ro sare ha. Sen ta ya. Ben Fosha. La wa ta ya. Non ka fona. Oui. Nabu ka fona. Fosha. Il est non ka fona. Ben bien Fosha wapeka doma. Oui allo? Allo. Baba Gano. Mbotanam. Agano Kanen sona. Baba ndima jo. Kuna to se vrai. Choi. Ka fo ye mi ti mu. So apema. Kuna to se vrai. Choi. Je mi a joro male yo. Wa ko cho sa ka glu man ya gu ko ni. Ko cho ka glu man ya gu ko no tina ni. Amen. Me ga tuma nan tani yo. Ya de na panton ya de na panton ko no ya de na panton yo. Moi pe ya ba se tagayi. Abe. Abe su ko cho shiri. Shu le wa wo cha ti de lo le wa ru. Me tang le ye da fulle. Ni aba ni nya chang be. Fa ba ma. Ko cho ka glu man ko ni. Kulchola. Ni ko ni o ma cha ni blige. Ni ko ni mu china ma. Me Fosha. Ko cho so ye ku ya ba mu la. Amina kulchola. Ko to be vrai. Choi. Wa ko ka mi to drama je gbe ma. Brava Fosha. Ko sa ba pen juli je gbe na mo fa kenyon yi. Abe. Si ko ka alexi mo pe ko ka ma fa ku ma ba ma. Abe. Ko chen bien to na. Ba. Ko cho chang ko ayon ma. Kulchola go bepe. Oui allo? Allo. Kuleka. Toi. Dasa dima jolma. Am go jonya am sarwi. Me Fosha. No uja sar no nyino mun wende kam sarun. Ah? No uba mun sarun. We men go fe min sarun. Alama Alphonse. Alama Alphonse shara. Fosha. Ko jelle manan lo mo wele ngo gi. Kelo kele nim je ko man ya man songo to simbe mam kenan ni. Abe. Ko jelle jo chemele ka wo mama. Amen. Jo bel bel wa din ya nan du ko jelle ta ko jelle jo bel bel ka wo ma. Amen. Wata ne ka silma sari. Fosha. Je ko tere sari. Solo asabu. Fosha. Da tura peno photo. Kurtum Ponka Fosha. Wa becher. Ko chocher koma. Oui allo? Allo. Ayma. Ne fa na ne menyo Dominique. So Kajoma. Na tar me tin ni lumpan. Abe. Alphonse ya pol me lo am de fo me ton yeria. Fogama. Vraiment Alphonse tu es très fort. Abe. Tu as la corruption. Ma ko lo bel ma Jésus ga ma yer mo na mi ande ter nyana ne. Pele ya. Le Jésus ga ma yer Allah ma pele na. Ka ni ya ta Jésus. Abe. Loka. Video ka tira wo ya be ya ko jumlu mana ko shenjo no me wo funne. Afogama. Kele sa man so mi na la man na ko ba la sa ko wena. Wolumba we cha we faranya fato ma cho vugo. Be yo ta. Abe. Ou kele sa jo fo ba non kan. Fogama. C'est vraiment Allah ma takal ton ko. Ko to si wo ya o se wa lura Allah mama. Amen kulchola. Lali o lali Allah ma takal he. Ko to wa ya wa lura ma. Kulchola. Yaro ben da jo mi ataya. Fojol nang ba ma do me. Ko ma Allah ma na ga ma. Fosha. Ko to wa ya takal. Amen. Wane jo telefono ne wi allo? Allo ko ko te de ja. Choi. Afo yenge kire na. So payment. Ya bo aka maso. Abubakar Mason. Zoma. Acha klenze. Zere me mashara. Abubakar ka joma. Wala mashari. To we fata fortuna. Amen. Ko to fi ne olo ni. Ko to fa no ko to we fata ona. Amen. Ko to si to fo e valoro. Amen. Nitum ga ko to ne shirni. Fo fom si belde. Fo ba. Bo wa pe kemiyero ni. Enna. Ko to we fata no. Donc faut que tu creuses ma. Faut que tu n'embosses ma. Ben Fosha. Faut que tu chefes me charrer. Pour
René Chara. Famille Atano. Ochalaga BP. Gege soro brama eli kole ujo fokan Enza Etienne Man su fokan gege Dominique Nemenyo kole su fokan radio lo folo miema. Wacho telephone ni allo? Oui, allo? Ante. Ayma. Tokola. Wona. Ajele frère la dans kana quartier. Le frère la danaka. Oui. Ala danaka. Ego mtara. Le frère kimajo. Voilà, faut germ ja kelma. Oui. La deni jo kwan. Voilà, vous faut la baba ganona. Bon, de ça couleur ka. Oui. Tra de jo kwan ka nyingyo. Ya na wa pelo tang ne. Abe. Wa lu ken sina ka le mai pelo ma tang ne. Ba si ya nam tan sa kwan ko ma mara na lu mana. Fok ba ma. E tra sa bu chon ko mo. Kol chola ke BP. Yo ya bu para sar ko cheri. Do fra ko cheri. On fosha. Michel Basima. Bras Muka. On fosha. Baba Gano fosha. Michel Bafime fosha. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô? Alama Alphonse. Oui, ça. Belemien be jonkole mo be jomlo. Gina mongru ngango ure katama ala tora. Uri katama ben. Uri kana ngata. Uri kana ngata Jésus quoi. Voilà. Gigi mongru ngaka konyo. Ngunu na korenye. Senarnba onyeni ye ngui. Senavale yagana malokne. Jésus cher wo nyule. Wata nyu jorne. Muga pe bank ta jo chien fulgen le. Ti jo kana ni be yale. Ou bien be mo nyo cher be ara sol le. Ta gban sa solo tegani. Gegi nyele chien fulg be moru jole. Ti lu fole ya. Nabe. Chole china kabane o. Chobel palaseri. Jésus mai. Gele su nya biblo ne. Fo wa gnyu mie nguni ne. Moi pe banka jo ngunu ga ne. Chorne. Que jo chole smie da lro. Sino pe yak bok lro. Mais baka ki chan jiwo nyen nyui. Abi. Donc yal ne gevene. Korna mi jo. O yirwa che Jésus krugo. Jésus bien wunye. Bok ban shion sho dunyon. Alama Alphonse Bria jegba ba magba ngungo ngula benyas sijo na fungone bo funda na ka radio lo foloma ka wa gbang se wele maramiri wa shina telephone ne siluru pa moment wi allo ayba to song Jean-Luc mon radio yakolo trige voilà donc son Jean-Luc Kadioma Maje yo saro na studio mare Alama Alphonse no le matone ouais on m'appelle sérieux ma quel pas oui no matone on a carne to bosco to tambere baba ele poco on fosha utamoti marma me fosha Ufoka oye kabisa wa. Oui. Ufoka ibe ma. Ufoka telefono wo konjo monane do songe Jean-Luc ne wane wa la sna micro ka Alama Alphonse ma. Bon, oui allô? Allô? Ayma. Ah bah. Do song Jean-Luc wonjo we. Do song Jean-Luc. Bon, qui voulait moi wolno cher le dega te franta bene. Alama Alphonse. Inshallah. Mais l'on pas macro. Konate severa. Joy. Ka forol sele delu na metarnio. To bulu mayo. Wole shin wole mayo. Wolele ko pe kasela na. Moga ci pri nya yi source mbrigneo. Achi wagal. Kile ya nege na wolma olege song to bulo magi yirgeo. Olege song to bulo yare jale. Abe. Ku fang chier chawolni. Aya ma ko nya bi belbe china kuya. Ne na ba jina wolo kurgo. Gamba.
mata wol korun churgo wi won churgo o ninga chal ka bangena wa yegla le ka gbawa jo ara projet to bulo ma bo sio al sinin bayabe al gba formal agnya formal chasel ya nuna ko na wol kulcholo wara nyer fo wa kulcholo nyer abe kulcholo flo na yar nana ke wa sango ko ya donc wa gis e wole ni tek ben abe ye wele coronavirus ni jamo tenchuro en la le mo pan semele si wo coronavirus mo so semele ya au coronavirus me la semele no en la le mo pan semele si churo coronavirus au la le mo pan semele si wo coronavirus au ga volo se zo mo so ba wo le shi o ye wala yo se we ba bamba wo le shi o ze zo ba wo le shi o wo le ze zo yo mo so ba wo le shi o ze zo ba wo le shi o mo wo le shi o na yarge ma yo coronavirus ye wala ye coronavirus ga mo wo le ya mo na no lo wo coronavirus mo so shemele ya e ye wala me lo cheri pe nya o fun wo mpe e ye wala me shemele ku mo shemele wo ye wala ye to bu wala ma ye coronavirus mo so shemele ya mo so shemele ya ya o coronavirus mo so shembele na nuwo ye nyene me baba mo so ba wole shiyo ye wa flo yo wa Jesu ni wolo gane nyere yo wa ko foro ye wolo gane nyere yo wa nyere yo wa Jesu ni we sura wolo shiyo we wa wolo shiyo na yarge na wo yo e ye wolo ye coronavirus ya mo tenchuro la la mo pan semele si wo mo na sembele wo coronavirus mo so sembele ya voilà fongona alama Alphonse alama Alphonse mon kanyagi monyangu tamangigi nya monungu fol belo samle largane Konaté Sévérin. Que là, il va gagner quand? Mais ma migatono, je peux dire joma. Mais mon pied tamagatono nie. Mais nous vole belle largane. Be minye la mene. Don Bosco ma. Kichava pied ne kaforla nougi. Korumba bema Jean Paul. Orman manmin. Mais uto ma pie uga chule toros ka ba kuni nsi yal ne ka forol nal ba jele tarna akepe kan a kukele ba pie yer ne besbo yeri pasa yakre campagne ma korgo kan uga nang bampai kapio korbain mama bema Jean Paul nyana ne min donc bugite mona ne be mi yale tamaga kapte ko nyemono nguvo le belargani moga de ipakapte porle na ama gbangule moga ngu yu acha nun ya mono donc tamaga tone o ma mismieni ko le cholo nyere ko le cholo ne daka fara o ma tamangna amen alama Alphonse mojo monyango ginyale shoyn bamo yer fundara na walama ko chawo sho fumbenga shonta wa bamo yer mosa yerotan bi yelene mo jangwalne Konaté Sévérin. Moi, je suis na mima vraiment. Bon, giga nyane tek benke. Ni agbanje ki nyeb bank pele. Parce que tio te ne mo kulchola sher nyule. Al mo ga yer ni jo ya gene. Kore nyeka. Al mo ga ngunu gom jingu. Kore nyeka. Mi agbanjo ki nye
ka gbang kwele ne ba mo ga jo bum da me gabala gna ki la mo talanga kala kwele o paka ga yiba ga kamoma mo yala mo emi song ta lalbena ga gele mo kwele ko le mo gban song gele be na simye ga jo mais mi fang ne ba mi ga kwele Jesus fang be kan alma Alphonse fo jolo na gbama ame mo jolo male o gba wa cassette phone sige san la male abebe Nicole Chologa folo gaban kwele ko cha folo wan sinaba ho farane na si jona won jon phone sinene barwa kwele wo nyele cassette phone ka bama alma Alphonse mo pan radio sa téléphone ma ne janle fundari ya mama walma gi ya mo jo radio lo folo ma san mo ko ba yir kollan kuna te severa joy mo yibak na medene belecina le be mi be mo yer lrun share mi yakol lo kelena ale ameminin mi takal o jonen torgole apal nin glo fara ke chanvol ke chang belba ke chang ko le belbena tek be china medene beles be mamban mo de ma falona belbelro mo male mi foi pa miema me mien fosha mi smege nga ana wa nyere o mien bien kele na belbe folom pe gan kayra fara bakan pe tagal na belesbe nye baka ko folom pe gan le kulchole funyin kabama kulchole go song dar kabama papa amemo mi yera oba ten kna menele o kna wi wole ya gana ba worlurei belber ronone kulchole nimye belbe apane barle ame woru torole ka falagna zango shine samerlo belbe belber role por nimye rarle shine na zango pese su chamfolo o yarga atmana kakabale yinye o male fuine o kakabale be nyinga wole fuine o fologna Jesus ya changagi nyana o korasi kapen lal on kapen sel no fande parce que mgaje ban kapen sel sam dapie na bam dapie o mi oral sel kachen fan wol sel mais que ko gamba pie nyai penton on ban ser fole yir pa nyere amega pele france kama set no tagi ga kapen kole kuna te severa kachen da Carlo le masne piebe mais kuma ba nyin wo te chang donc yal ne tek bene o fologna wa koro we deri mo ga pie ser folo ma koro kachamel teri mo ska pie kachon ma koro ser folo teri dulyon wo nyele be mo shin wo ka sa kole kul cholom bi wo chang mais o blo tampan ko le Jesuma wa kul chola nyer o lo ga ko sa ko mi garcha chon ti ni ala mal fon shogan mo chanyama sa shwa gba mo nya kona te severa téléphone wi be mi si wo de one kasirmen mi nye ci ofugo narwo ni nye o doreja mais mi na korgon wo de one kasirmen kasirme quartier wi be yirle Ceklenzo extension ne bem ni odi ne bem ni odi on ni sir église Saint Jean Bosco no donc je na Saint Jean Bosco na wa gba nyo shere mo nyo shereta abi fojo na gba ma alama Alphonse kapé chene pleya mo fo kabe ma sokolo nyer ne chan lalbra ka mo male wolo ko olala kona te severa joy mo china lo sonta mi yeri mi mo shar plelele ka Idrissa mi wu sharo abi sigi jo mayo o yakbol tina mi nyene lro abi mia ya pla job kan klulele ka Idrissa ma fa no akilna uma pe wal folo nim nyenye ntonon kapen unyin o joba yiri o nie commencer menta ame woro nyele ame onyele ame tofo nyele paje moto ga chedala tio mo ba sa tiel tana agebe tofo be ra tofo wi uchano pomona gebe sba pie mpi fo
fungo ta a wi chabgi ten to fo na yo mo ga piase yo amo piuba mo wuri mo gbam le mo pele ame mo nyele sambal amo piuba no mo wuri mo akoge be yak mo ben ga ila pe shoma fundara gin yalga pe mo ma fundara mo yega chan alumo le gor fungo no mo solote ya ne palamani chabu mo tumbe na tegana mo piuba ya ba pie sobu simo shoge be ma abe atofo sel ni ngana fo re ur piu po a piu su giten ona changa yo u gichang fa onyo mo gbon ur poi ka pe kul cholo ban korna piu gi piu pele blo torgo le basa piu po a piu sa ko ne ble bene o ningu ngungo u je gurugu o gurugu je mo tolo mo se gurugu ni ku problem na gurugu ninjo beba mu chebo po gurugu ojo na mombe ya jemiga kone na masa gboyela na tin por kurgo por ya timlonye jel tindum run tindum wololololololo abe nyagra piave uno urasa usam belu to fo torgo u kurgo besa okpo usir na belbe kpole kur ngunung be ongu ninjo or no mayo awor jebge be ten wi wor tona ame obo tundung wololo lalne belbe oran konon chansi abe memba ngon ta to fo na no pe aba gebe na mo wale yo ki ya donc nyaklole le ka eshar ne telben be fosha ala o fo tien mena ba Dominique de la force ma mi o shar ba ma o fosha shir lo jo timi dana fagwa mi chamvol mi share o fosha bele mi belro radio male o tele mogo celestin ye Cabo Gilbert Severa nyaga joma Cabo Gilbert tama folo wire or china maton ne tama bolo kama église uma alga pe ngunu go mongu o ba defonya wa pieru ga ba monya te kan wa al umpe bit kora karama te barakma ngunu ga kelna kam na mag sanga sele ge pie o jangana bisa ge be joma donc mi foye bama be fosha Celestin or china man tamangal ka kamena le mi foye uma kulchole o yekne kulcholo ka forol le dulnyon na la kulchole o sholma amen kulchole toro na fa chara kulcholo kulchole o danga binyin getarna amen zango pe fundarna kulcholo be ame église le ton la mesre le ton a kapie le ton zango ka she yema kulchole njantana o mien bimbina kanya ke kuma pe mafundara me pe ne yele ba sel 60 kalera na bana lalana yek chami wo pe micro na be jokko na te do piano severin injira blessegama ni na koro quartier suzuro bogo no nenya fundara production ma koro jigbene o fo kan wema chon lor le radio ma mi fo kan le mi o ma be nyele be gag ban wo yerntay mi be char be lo won wo yerntale mi fo kan ma mi fo kan gege ko ji dirsa ko le jogma wal dirsa ne fo kan gege wol to ko le kolo je dan wal kolo mi fo ko ma ne fo kan gege chek motere ko le kaja kultura ne jaj ma shutena o mien bin na kulchole chibula kawba na sa nang yele na sher na sa bansanga bo pio jarane oro mengnye tele mongo Celestin ni senyana kulchole o mien bin de me zango kaseti na wolo go lo bo fundara kawma Jesus Christ mengna